बबिनो अनेक दिन पूर्वे राउरकेलारे जड़े पिला रहुथिला जे अति तीक्ष्ण और बुद्धिमान थिला। तार ज्ञान आहरण पई अदम्य स्पृहा थिला। पिलाटीर ना थिला बबिनो। आउ ता मन प्रश्न रे पूर्ण थिला, जेउथिपाई शीघ्र ता बापांक पाखरे भी उत्तर नथिला। तेणु बापा जड़े विज्ञ शिक्षकों को खोजिले आउ बबिनो को तांक पाखकु पठाइले, जहाद्वारा मास्टर बबिनो को विभिन्न प्रकार कला शिखाई पारिबे। पिलाटी ता शिक्षकों पाखरे पढ़ी 12 वर्ष बितेला। जेबे से जड़े युवक होईगला आउ जेबे से मास्टर शिखाई पारुथिबा सबु किछि शिखिगला, निज बापांक पाखकु फेरिला। मो पुओ, मु केते दिन धरी तो पई अपेक्षा कली। मोते कह तू कौन सबु शिखिलु? बापा ओ एई बदमाश चढ़ई गुड़ाक एक झड़ आसुची, शीघ्र कर बापा, हमको आश्रा खोजिବାକୁ हबो। एपट एक गुंफा अछि। कौनसी भी झड़ आसु नहीं, आकाश स्पष्ट अछि। बापा जंगलर पशु पक्षी जगत को आमटू अधिक भल जानते। कौन? देख बापा, तू केमिति जानिलु पुओ? चटिया मानक ठारू सेमानक भितर गोटिए मते कहिला, एहा मते गुंफा को रास्ता भी देखाइला। सेटा केमिति संभव होई पारिबो? मु पक्षी एवं पशु को भाषा जानी बापा। मो मास्टर मते सिखाई छंती। कौन? तो मास्टर तोते जने जादूकर हेबाको शिक्षा देइछंती? एहा से परी नुहे। एते सबु वर्ष, एते सबु धन आउ एकमात्र कथा जहा मो पुओ शिखिछि हेउछि जंतु मानक भाषा। मु कोन सेया हम बंधु बांधव मित्र माननको कहिबी? तुमे कौन आशा करुछ? लोके तो पाखकु आसीबे पचारिबाकु जे ताको कुकुर कौन कहूछि। हास्यास्पद कथा। हेले बापा, मो व्यवसाय को मनीष माने चलाउछंती, पशु माने नुहे। एबे व्यवसायर कौन हेबो जानि पारुनी। फेरस्त जा बबिनो, एही क्षणी एठू जा। आउ किछु मूल्यवान शिखिबा परे ही मो पाखकु फेरिया। एबे जा। तेणु बबिनो चली गला। से इच्छा करुथिला ता बापांको केमिति भी बुझेई पारंता कि जगतर समस्त ज्ञान प्रकृति और ता जीवंक भितरे निहित थाए। हेले से परी हेला नहीं। से घुरी बुलिला। जेबे बबिनो थकी जाउथिला, से एक साप किंबा पक्षी को पाखरे केउठी गुंफा अछि कि नाही पचारुथिला। से माने ताको सेठिकी नहीं जाउथिले। जेबे ताको भोक लागुथिला, से सेमानंकु केउठी खाद्य और पानी मिलिबो पचारुथिला। सेमाने ताको रास्ता देखाउथिले। से सेमानंकु कहुथिला, तांको सह हसुथिला आउ जंगल रे निज जीवनर आनंद नेउथिला। तापरे दिने से एक जनजाति पाखरे पहुंचिला। तू एमिति भुकुचु काईकी? चुप रह। मु जाई ताको बांधी दउची। ना अपेक्षा कर। कथा कौन सान भाई? कुकुर कहूची जे आजी अधराती परे दले डाकू तुम मानक ऊपर आक्रमण करिवे। सेईटा 4 जनकर एक दल हेबो जे दक्षिण पश्चिम रु आसीबे। तुमे कथा केमिति जानिलो? कारण मु पक्षी एवं पशु मानक भाषा को बुझी पारे। एही जीवजंतु दुनिया को एपरी देखंती जेपरी आमे मनुष्य माने देखि पारुना। से माने पवन सह कथा हुंती, आकाशर कथा सुनंती, आउ से कदापि भूल करंतीनी। तेबे आबे सुनिबा उचित आउ सेही अनुसार व्यवस्था करिबा उचित। तेणु सेही राति रे जनजाति गछ और शस्य बस्ता थाक पछपटे लुचि रहिले आउ डाकुंक पाई अपेक्षा कले। निश्चित रूपे जेपरी कुकुर कहिथिला, दक्षिण पश्चिम दिगरु 4 जण डाकू आसिले। मात्र जनजाति लोके प्रस्तुत थिले। सेमानंकु लढी तड़ी देले। आचंबित डाकू माने डर रे दौड़ी पळेले। एही परी जनजातिर घर और जिनिस पत्र रक्षा पाइला। तुमको अशेष धन्यवाद बबिनो बाबू, तुमे आम जनजाति को बंचाई देलो। मु नुहे, बरं तुम पशु माने तुम जनजाति को रक्षा कले। यह केवल तुम पाई बबिनो बाबू। एबे आमे जानि पारुछु आम पशु मानकर असीम ज्ञान को। दया करी रुह, चली जाओनी। मते जंगल रे घुरी बुलिबा को हेबो। मु पुनी तुमको भेटिबा को आसीबी। तेणु बबिनो पुणी थरे जंगल भितर को गला आउ केते सप्ताह पाई घुरी बुलिला। दिने से बेंग मानंकु पूर्व अपेक्षा अधिक शब्द करी टर्र टर्र हेउथबार सुनिला। से आहुरी पाखकु गला।
ବେଙ୍ଗମାନେ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ସାନ ବୋତଲ ସହ ଖେଳୁଥିଲେ। ବେଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଫଳ ଓ ବାଦାମ ଆଣିଦେଲେ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ତାକୁ ଏକ ଜାଗା ଦେଖାଇଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ବବିନୋ ପୁଣି ବାହାରିଲା ଆଉ ଏକ ସାନ ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ସେ କନ୍ଦାକଟା ହେଉଥିବାର ଶୁଣିପାରିଲା। ତେଣୁ ସେ ସେଠାକୁ ଗଲା। ଏବେ ମୋ ଝିଅର କ'ଣ ହେବ? ଦୟାକରି ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ଚମତ୍କାର ଘଟିପାରେ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି? ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ବେମାର ପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ପାଖ ସହରରୁ ଔଷଧ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଚାକର ଫେରିବା ବାଟରେ ବୋତଲକୁ କେଉଁଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଏବେ ବିଚାରୀ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠି ଔଷଧ ବୋତଲ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାକରକୁ ପଠାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ମୋତେ ଏକ ଘୋଡ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଔଷଧ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାହା ପରେ ବୁଝେଇ କହିବି। ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଘୋଡ଼ା ଆଣନ୍ତୁ। ହଁ, ଏହି କ୍ଷଣି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବବିନୋ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ଆଉ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ହେ, ମୁଁ ବୋତଲର ମାଲିକଙ୍କୁ ପାଇଲି। ତୁମେ ବୋତଲକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବ କି? ଧନ୍ୟବାଦ। ବବିନୋ ଔଷଧକୁ ନେଇ ବେମାର ଝିଅର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଲା। ଝିଅଟି ଔଷଧ ଖୋରାକ ନେବା ମାତ୍ରକେ ଭଲ ଅନୁଭବ କଲା ଆଉ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ସେହି ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣୁ ଆମ ପଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଦୟାକରି ରୁହନ୍ତୁ, ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁନି। ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ପୁଣି ତୁମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିବି। ତେଣୁ ବବିନୋ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଉ କେତେ ସପ୍ତାହ ଘୁରି ବୁଲିଲା। ଆଉ ଦିନେ ସେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଏକ ଛଞ୍ଚାଣ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ବବିନୋକୁ କହିଲା, ସେ କହୁଛି ଜଙ୍ଗଲର ଠିକ୍ ବାହାରେ ଥିବା ସହରରେ ତାଙ୍କ ପର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାଲି ଠିକ୍ 1 ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ତାର ସାଙ୍ଗ ବାଜପକ୍ଷୀ ପର ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ବାଛିବ। ଆଉ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେବ। ଏକ ବାଜପକ୍ଷୀ? କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ! ଆଉ ଏ କଥା ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଏହା ଅଦ୍ଭୁତ ନୁହେଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଏହା ବିଜ୍ଞତା। ମୁଁ ଜାଣେ, କାରଣ ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ଓ ପଶୁଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝେ। ଏହି ଜୀବମାନେ ଜଗତକୁ ଯେମିତି ବୁଝନ୍ତି, ମଣିଷମାନେ ସେମିତି କଦାପି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପବନ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଆକାଶର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଦାପି ଭୁଲ କରନ୍ତିନି। ତାହା ହେଲେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହରକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆଗରେ ଯାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଆସିବି, କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ବି ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅଛି ଆଉ ନିଦୁଆ ବି। ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ଭଲ କଥା ସାଙ୍ଗ, ସେଇଠି ଦେଖା ହବ। ତେଣୁ ସେ 2 ଲୋକ ସହରକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ଯେ କିଏ ତାଙ୍କ ପର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେବ। ଯେବେ ଅପରାହ୍ନ 1 ବାଜିଲା, ବାଜପକ୍ଷୀ ଦେବଦାରୁ ଗଛରୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ଏହା ଉଚ୍ଚରେ ଭିଡ଼ ଉପରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ଏହା ସହରର ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଲୋକର କାନ୍ଧରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଲୋକ ଥିଲା ବବିନୋ। ବବିନୋ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ସାମ୍ନାରେ ତା ମାଷ୍ଟର ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ମହାନ ବାଜପକ୍ଷୀ ବାଛିଛି। ବବିନୋ ଏହି ସହରର ପର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେବେ, କାରଣ ସେ ଯେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ବୁଝେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ସେ ବିଜ୍ଞତା ସହ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ, ସମ୍ବେଦନ ସହ କରିବ। ତେଣୁ ଜାକଜମକରେ ସୁନାର ଏକ ରଥରେ ବସେଇ ବବିନୋକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମହଲକୁ ନିଆଗଲା। ବବିନୋ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଡକେଇଲା ଆଉ ଶେଷରେ ତା ବାପା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସତରେ ପକ୍ଷୀ ଓ ପଶୁମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଯେପରି ବୁଝନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ କଦାପି ସେପରି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପବନ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଆକାଶର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କଦାପି ଭୁଲ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଠିକ୍ ଯେପରି ମାଷ୍ଟର କହିଥିଲେ, ବବିନୋ ଯିଏ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶାସନ କଲା, ସମ୍ବେଦନ ଓ ବିଜ୍ଞତା ସହ ତାର ବାକି ଜୀବନ ତକ। ଗପଟି ସରିଲା।